Serbisyo Angel Radio. Waton ang report sa atong kauban diha sa gawas no si Angel numero 4 Edgar Ferolino. Edgar, sa imong report please come in. Cagayan de Oro City, luwas na sa peligro ang usa ka batang masuso nga gisulod og ikubag og napalgan sa atop sa balay sa kalaanan kanituan ning Dakbayan. Sigon ni kanituan punong barangay Lance Padla nga adunay record ang barangay sa mga nanganak karong bulana kung si kinsa man ang pag-uhay lang nanganak. Gipasusi usab niya sa iyang barangay pulis kung nailhan na ba kini nga nagbutang sa batang masuso sa atop sa balay. Ay, basta nagilak na tayo, nagbanda yung gayon. Gikot ba yun? Buwang ka. Hala! Upin. Palihap mo, upin. Adong anak. Adong anak. Sir, basig mahulog, sir. Ipairo gamay, sir. Ipairo gamay. Kini nga balita atod kaninyo gikan sa Ferolino Marketing nga may tigama sa sukang pinasarap ni Biboy. Gikan diri sa tulo lokasyon. Ako si numero 4 Angel Edgar Ferolino para sa Angel Eye, Patanang Bayan sa Angel News Patrol. Reporting.